बहुत कांदीचु बहुत ये करचु से मन भीतर गोटे आशा आसला काले सरकार चेंज हेले आमर हम शिक्षा प्रति शिक्षा शिक्षा को मानसिकता नहीं कारण जदि शिक्षार उन्नति करेंगे ताले बहु संख्यक शिक्षित बाहर शिक्षित बाहर ए देश आहरी उन्नत हम किंतु से चाहते बहु संख्यक मूर्ख बाहर दीर्घ 30 वर्ष आम परिश्रम कलापर जदि टंकाटे नहीं ताले से 5 वर्ष राज्य गादी के आसला कहीं 2 लाख ने कहीं पेंशन ने आमर दाबी आमर 3टा दाबी पूरण न हवा जाए आम राजरास्ता आसू आमर अनुदान दि जाऊ शिक्षक भाई मैंने भोकिला पेटे अच्छा से दाना दि जाऊ एवं जो शिक्षक माने रिटायर पर मुख्य हस्त फेरी जाऊँ घर को से पेंशन फेरा जाऊ आउ 60 रू जो 62 करते बयस से 62 लागू करा जाऊ राजरास्ता आम समय आत्म आहुति दबु ना रास्ता छाड़बू ना। मो ना प्रार्थना पट्टनायक मु सालेपुर ब्लॉक कटक डिस्ट्रिक्ट मु दीर्घ 30 वर्ष शिक्षकता कलिनी आठिकी आसवा मोर बहुत थर हो गला किंतु आपण जो क्वेश्चन कले जे पुनर्बार कहीं सब ये आसुच जे पूर्व सरकार रे आमे जेतबेले 45 दिन ये बसी थिलु पूर्व सरकार ठारे जेते बसला लास्ट दिन आमे प्रतिश्रुति पाइथिलु पाइबु बोली किंतु से माने जेतेबेले कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गला आमे पळेलु बहुत कांदीचु बहुत ये करचु से मन भीतर गोटे आशा आसला काले सरकार चेंज हेले आमर हम ए आशा रखी कारण से आम मंच पाखक आसी मुख्यमंत्री निजे मंच पाखक आसी आमको प्रतिश्रुति देते जदि आम दल जिते ताले आपण मानकर जहाँ समस्या अच्छी सब दूर हम आपण मैंने राजरास्ता को आसबे ना से कथा को पूरण करने आम मन गोटे आशा जाग्रत है आम भाविलु जे ए सरकार करपारानी आस आमको प्रतिश्रुति देथिबा नुआ सरकार बोधे करिवे ए आशा ये नहीं आम थिलु राज्य रे जो शिक्षक शिक्षयित्री तो अवहेलित कोन पई जो माने छात्र छात्री को पाठ पढे कि भविष्य गढुचंदी कोन पई तले अवहेलित अवहेलित एइथि जे तांकर मानसिकता नहीं शिक्षा प्रति शिक्षा शिक्षा को मानसिकता नहीं कारण जदि शिक्षार उन्नति करेंगे ताले बहु संख्यक शिक्षित बाहर ए देश आहरी उन्नत हम किंतु से चाहते बहु संख्यक मूर्ख बाहर शिक्षक यही प्रकार स्तर हेले मूर्खता आसिले राजनीति भल चलो आज्ञा मु कहि गुरुजी ये गुरुजी पदवाच्य नुहे जे प्रकृत में गुरुजी थाए गुरुजीर दुख को बुझी पारि थाए गुरुजी जदि निजे निजर दुख को बुझी पारि थांते निजे भी दिने गोटे शिशु मंदिर टीचर थिले कष्ट कौन से जानी थे ताले यही शिक्षक वर्ग मान को कहीं एत हैरान करुँच 194 वर्गर शिक्षक मु आज दीर्घ 30 दिन है 30 वर्ष है जो कष्ट मुझे बारंबार आसूची पाखर प्रतिश्रुति नौची से किसी आमको देबे बोली किंतु आज पर्यंत किसी देले नहीं। मैडम दाबी आमर अच्छी दीर्घ 30 वर्षर दाबी जे गोटे टंकाटा भी आम पाइनु जे अनुदान बिना हस्तर आम 30 वर्ष मागणा बेठी खटुचु सरकार पाखे ये जो आमर सरकार आसचंदी जे डबल इंजिन सरकार पाखे एटा केते दूर शोभा पाउची एटा आपण मानक माध्यम कहूँ आमे जितेइलु सर 24 वर्षर सरकार जो थिले सर सी आसी विगत जो थिले विधायक जने थिले सी आम यही आंदोलन को आसी 81 दिन बसीलु आंदोलन रे से कही जदि सरकार चेंज हुए आम सरकार आसे ताले निश्चित आपण मानकर दाबी दीर्घ 30 वर्षर दाबीटा को आम पूरण करूँ जे दीर्घ 30 वर्ष आम परिश्रम कलापर जदि टंकाटे नहीं ताले से 5 वर्ष राज्य गादी के आसला कहीं 2 लाख ने कहीं पेंशन ने दीर्घ 30 वर्ष खटला पर जदि शिक्षक भाई भाई मैंने पेंशन नहीं ताले सेमानकर कहीं पेंशन अच्छी जदि बयस सीमा तांकर बढ़ी जाऊँ 65 होची ताले आमर कहीं 62 हेबनी आमर सर गोटे टंकाटे पाउनी दरमा आमर मूल टंकाटे पे लेफ्ट आउट स्कूल सर 569 आम बाद पड़ जाइए स्कूल जतिक आम पढ़ी जाइए पेंशन टंका दाबी करूँ आम तो टंका पाऊनु दाबी कौन करूँ सर आम टंकाटे तो पाऊनु पेंशन दाबी कौन करूँ आमर दाबी आमर 3टा दाबी पूरण न हवा जाए आम राजरास्ता आसू आमर अनुदान दि जाऊ शिक्षक भाई मैंने भोकिला पेटे अच्छा से दाना दि जाऊ एवं जो शिक्षक माने रिटायर पर मुख्य हस्त फेरी जाऊँ घर को से पेंशन फेरा जाऊ
ଆଉ 60 ରୁ ଯୋଉ 62 କରିଥିଲେ ବୟସ ସେଟା 62 ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସମୟ ଆତ୍ମ ଆହୁତି ଦବୁ, ନହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ଅମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି 194 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଜଣେ ଶ୍ରମିକକୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଡାକିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦରମା ନ ଦେବେ, ସିଏ ଆଉ ତାପର ଦିନ ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ସବୁବେଳେ ଆଶା, ସବୁବେଳେ ଆଶା। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲିଣି। 20 ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲା, ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଦରମା ପାଉନଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ସରକାର ଦିବସ ତା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଫାଇଦା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇନୁ, ବରଂ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସବୁବେଳେ ମାସେକରେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖା କରୁଛୁ। ମନମୋହନ ସାମଲ କାଲି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ଭାରି, ପଳେଇ ଯାଅ ସ୍କୁଲକୁ। ମୁଁ ସାର୍ କାହିଁକି ଯିବି, ଏଠି ତ ଆସିଲୁ, ଏଠି କିଛି ପାଇଲୁନି, ବାରମ୍ବାର ଫେରିଲୁ। ଯୋଉ ମାନସିକତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପାଇବନି, ତା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ପାଇବେନି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଆମର ବହି, ଆସବାବପତ୍ର, ବହିପତ୍ର, ସାଇକେଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ କଲେ କେଜି ରୁ ପିଜି ସମସ୍ତେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢିବେ। ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେବେ? ସେମାନେ କାହିଁକି କିଛି ପାଇବେନି? କେଜି ପିଜି ନଥାଉ, କେଜି ରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। କେଜି ରୁ ପିଜି ଯୋଉ କହିଲେ ତାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଘରୋଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଯୋଉ କମିଶନ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଉ କଭର ଦେବାକୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ କରେଇଦେବୁନି ସେ ଜିନିଷ। କାରଣ ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷକ, ସେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ 6 ମାସ କାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ବସ, 6 ମାସ ଗୋଟେ କମିଟି, ଏଇ କମିଟି ପୂର୍ବତନ ସରକାର ବି ଆମ ପାଇଁ କମିଟି କରିଦେଇଗଲା। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇପାରୁ, ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିପାରୁ, କିମ୍ବା ବାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମର ଶରୀରରେ ଏଠୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଯାଇପାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦବୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବେ, ଯଦି 6 ମାସ କରି 6 ମାସରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲାନି, ପୁଣି 6 ମାସ କଲେ, 6 ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବନି, ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କି ମରିବୁ? ଆପଣ ବଞ୍ଚିବୁ ତ, ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ରହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ ମାତ୍ରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଛୁ, କୋମଳବତୀ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭୋକିଲା ମୁହଁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ। ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ, 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 3ଟି ଦାବି, ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦାବି। ସେଇ 3ଟି ଦାବିରୁ 2ଟି ଦାବି ଆମେ କାଲି ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ କଣ, ଓଡିଶାର ସଭାପତି, ସେ କଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦେବୁ, କେତେ ଦିନ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ଧାରା ପ୍ରୋସେସରେ କରିବୁ, ଯେତେକ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଲେ କରିବୁ। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କଣ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ? ସବୁ ସରକାର ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସେଇଆ କି? ଆମେ ଆଉ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ।